buenas. Bienvenido un día más, otro rato más, chicos, para pasaros un poquito. A ver si este juego puede subir gente por aquí nueva. Esperemos. Estamos probándolo. Si veo que este juego entra gente y que le gusta el contenido, lo seguimos jugando. Estamos de prueba, otro juego más de prueba. A ver si este juego puede que los guste por aquí, por el canal de YouTube. Espero que sí. Y vamos a comenzar. Vamos a ver. Espero que os guste el contenido de hoy. Hemos estado antes jugando al Fortnite. Hemos ganado una corona. Y ahora estamos jugando a este hermoso juego que esperemos que es de aventuras. Esperemos que si os gusta este contenido de este juego, le vamos subiendo. Y si vemos que no hay subizaciones muchísimas, pues lo dejamos puesto, no lo subimos, ¿sabes? Esperemos que sí, que os vaya gustando este juego. Si veo subizaciones, que hay muchísimas subizaciones, hay 25 subizaciones o 25 me gusta, lo vamos subiendo este juego. Espero que os guste este juego. Es un poquito de inglés, Abraham, no lo entendemos en inglés, pero le vamos siguiendo buscando la forma de jugar. Y espero que les guste. Comencemos. A ver. Vamos a estar un poquito callados. Si entran suscriptores, vamos yendo hablando. Pero si no entra nadie, pues vamos siguiendo jugando. Me ha recomendado que está chulo el juego. I have not been back there in years, but it was the last place left to look. Those lost wishes weren't the treasure I was after. Uy. A ver, que por ahí esperemos. Uy, la campana. Vamos. It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different either.
Two odd contraptions guarded the lost treasure. I would have to turn one and see what happened. En este no puedo. A ver. Wait. Hold on, Grandpa. I don't remember this part of the story. Beds hanging from stalactites? We'll get there, Gwendolyn. Don't worry. No detail in this story will be overlooked. Now, where was I? Ah, yes. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that deafening wind. Nestled beneath a slumbering pile of teeth and claws was... Fabled mirror. Oh, so you remember this part of the story. Well, dragons are my favorite. You want to tell this part? Yes. King Edward sent me, the greatest knight in all of Daventry, on a quest to return his stolen mirror. A gigantic, hulking beast of a dragon was the last thing in my way to... My way to... Add a shinier hat to my collection. A ver, ¿por dónde, chicos? Unos gráficos muy bonitos también, chicos. Hola. A ver si hay gente por aquí. So, the missing handle was booby-trapped? What did you do? Well, I used my cleverness to outsmart the trap. ¡Buf! Then I used my Yes. cleverness to hide. Escóndete.
Luckily, that half-blinded beast never noticed me in bed. A dragon's eye must be really hard to pierce with an arrow. At archery lessons, I can barely hit a hay bale. It is indeed a feat only for skilled archers. What did you use to fix the brook? The dragon's chains were coiled around a gigantic switch mounted to the cave wall. After he briefly basked in the sun, the narcoleptic dragon went back to snoring. I probably sleep all day too, if Amira was my only friend. After I was impaled by that spiky bed, I took a nap and just... Oh. Cuidadito, que vienen los pinchitos. Lo dicho, chicos, estamos comprobando este juego. Espero que si te gusta mi contenido, suscríbete para estar alerta de este juego nuevo. Que si te gusta, suscríbete, da la campanilla. Si te gusta, da un gusta, que te gusta también. Y si te gusta, pues lo subiremos. A ver si llegamos a los 25 visualizaciones. Espero que lleguemos. A ver si les gusta este contenido de juego. Si veo que les gusta, pues lo vamos subiendo. A ver si llegamos a los 25 visualizaciones también. Y 25 likes si va gustando este juego. Es un juego muy bonito, ¿sabes? Me lo han recomendado y espero que les guste este juego. Y que si veo que les gusta, si le dan 25 likes, pues lo vamos subiendo este juego. Está muy chulo, chicos. Y ya me callo.
whoever designed this trap thought they were pretty clever, but I would probably find a way to hit that unreachable switch. Se mueve. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué susto! Vale, chicos. The mirror called out to me. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Hola, ¿cómo? A ver, ¿cómo es esto, chicos? A ver. ¿Cómo? Venga.
ahora lo superemos, chicos. El espejo. No. You escaped with only a... Oh. No, 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 no. Let me No. guess. You escaped with only a flesh wound. Bueno, chicos. No. Ah. No. Morimos, hijos. Va. Oh. Can you put my mouthwash back on the shelf, please? Now, Bueno, 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 tranquilo. Muy bonito, chicos, muy bonito. Ahora viene la parte más difícil, chicos. Que no sé ni dónde es. Aquí ya no sé ni por dónde tirar. Let me guess. You escaped with only a flesh wound. Aquí ya no sé dónde tirar, chicos. Aquí. Let me guess. You What? escaped with only a flesh wound. ¿Cómo? Hola. Por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Espera, espera. Let me guess. You escaped with ¿Cómo? only a flesh wound.
Vale. Vamos a hacer otro intento, chicos. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ya me quedo aquí. Vamos a hacer otro intento. Y si mañana, si no, seguiremos jugando a este. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vea, chicos. Vale, lo superemos, chicos. Uf, eso digo yo. Uf. Vamos a ver por dónde seguimos. With the magic mirror safely in my possession, I dreamt of the Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. In that split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. Espero que te guste, chicos, y que espero que te guste. Yeah. King Edward was so proud that you returned his lost treasure that he made you king. Everyone knows that part. Now, can we get back to that dragon? Gwendolyn, there is so much more to my stories than dragons. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across its brim, sewn into the seams of many hidden adventures. All right, let's get back to the dragon. Tell me everything. Like, why did you set the dragon free, even though he was trying to eat you? I set him free because, well, over the years I realized that the dragon was not the despicable, hideous beast Daventry had made him out to be. He was just a caged animal that was never shown any kindness. On that day, I forgave the dragon for his atrocious past. You have such a bizarre way of making friends, Grandpa. I guess I do, too. I'm known as Gwendolyn the Popular back home, but only to my stuffed bunnies. I've always found it best to pursue friends where I can, though they don't always feel the same about me. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime. Sleep well, Grandpa.
I'll be back first thing in the morning. I don't need rest. I'm as spry as I've ever been, though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Qué bueno. Oh, hello, cousin. Guards! I'm glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. We got here as fast as we could, and I like Grandpa's stories, especially the ones with dragons. Ah, yes, the legendary beast that he set free. I don't know if he forgets I've heard that story before, or he doesn't care, but he loves telling it to anyone that will listen. I'm pretty sure I heard the nursemaids telling his same jokes in the hall. Have you heard anything the doctors are saying? Yes, doctors, wizards, magic elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. He still has a few good years left. Look, we're all excited that your family made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. I'm sure you're scheduled for a full morning of Grandfather's hilarious ramblings. Oh, I'm also scheduled for the tournament tomorrow. Ah, yes, the fencing tournament. You'll love it. I'm, of course, favored to win, and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. Oh, I'm actually competing in the tournament. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope, no junior tournament. I'll be squaring off against you. I see. Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and finally make some of your own. Good night, Gwendolyn. Sleep well. Come in, Gwendolyn. You can set those on the nightstand. Grandma said to take 3 spoonfuls of each. I'll get to those. No need to fuss over me. Now, let's talk about far more important issues, like that fencing tournament. I hear you're competing. Well, I signed up, but I'm not so sure anymore. Nonsense. If it's Scott you're worried about, he's no bother. After all, I only learned that Gracias por las 3 personas que hay aquí. about it all morning. Gracias por por las 3 personas, ¿eh? Espero que les guste este contenido. I, for one, have always been fond of... A ver, como es esto es inglés, pues no sabemos cómo va en, no sé, idiomas de inglés. Vamos a darle a más y que dio. Espero que te guste este contenido, y si te gusta este contenido lo vamos subiendo. Estamos de prueba. It's a tale about a tournament that changed my life. It is a long story, but I shall tell it briefly. Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. Qué guapo. Bueno.
¡Oh! ¡Qué hostión! Ha pegado. ¡Oh! Y se choca. Con una pendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuá! Chicos. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Gracefully rappelling down the cliff, I welcome the sight of an actual road, the first sign of civilization. Yo creo que, chicos, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y lo que he dicho, lo dicho, chicos, si te gusta este contenido de el que estamos haciendo hoy, da que me gusta y suscríbete para estar alerta del contenido de este, y da la campanilla igual. Y si hay visualizaciones de 20 visualizaciones, lo vamos subiendo. Y si hay 20 también likes, lo vamos subiendo. Es un juego muy precioso. Si hay 25 likes y visualizaciones, le vamos subiendo, Estamos probándolo en directo ahora, como estamos. No ha entrado nadie, lo entiendo, porque estamos probándolo. Y a ver si en fuera de directo, pues que haya que me gusta, que haya 20 likes. Si te gusta este contenido, es un juego muy chulo, este inglés, pero si hay una persona que sepa de inglés, pues suscríbete tú y me lo vas a ir comentando en inglés, y vamos jugando este juego maravilloso. Y lo dicho, chicos, si son 20 likes y 20 visualizaciones, lo vamos subiendo. Era de prueba, chicos. Espero que te guste, que te haya gustado este contenido. Y mañana, si hay 20 likes o 20 o lo que sea, bueno, yo me gustaría, chicos, que si puede ser 20 likes y visualizaciones iguales, lo podemos subir a este juego maravilloso. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos subiendo si les va gustando este contenido, ¿vale, chicos? Yo mañana, si veo que hay gente por aquí que le haya gustado por aquí, lo vamos subiendo, ¿vale? Estaremos mañana a lo mejor a las 4 de la tarde, hora de española, y lo vamos siguiendo jugando a este juego. Mañana a las 4 de la tarde seguimos jugando este juego. Si hay 25 que me gusta y su visualización es igual, ¿vale? Solo pido eso. Hasta mañana a las 4 de la tarde, y bendiciones para todo el mundo que haya que te guste, y bendiciones para que vaya gustando este juego. Y hasta mañana, chicos. Bye bye.